Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, toujours dans la série exercices, série de vidéos dans laquelle je vais traiter, Inch'Allah, déjà un certain nombre d'exercices et on va encore proposer et écouter les propositions des étudiants thanitiques qui à chaque fois proposent des exercices. Marhaba bihom. Donc voilà, donc dans cet exercice-là que nous allons, Inch'Allah, vous proposer dans cette vidéo, c'est une corde, c'est un exercice qui a fait l'objet d'un sujet d'examen. Donc c'est une corde finie, يعني la corde هذه منتهية الأبعاد طولها L يعني محصورة بين 0 و L. هاد la corde هذه في l'extrémité x égale L et donc nous avons une masse, un système de masse et de ressorts, d'accord, reliant la masse à deux bâtis fixes, les bâtis fixes, l'extrémité x égale L, la corde s'enroule sur une poulie, donc, et une masse grand M est accrochée. الهدف تاع هاد la masse, c'est que تجبد la corde وتمارس عليها توتر ثابت، يعني توتر T0 هنايا le long de la corde، يعني نقولوا باللي يعني نفرضوا باللي راهو ثابت وباللي القيمة تاعو متعلقة بالكتلة هذه ام جي، يعني الثقل ام جي هو تي زيرو. Très bien. Donc alors on va étudier la corde هذه qui est une corde homogène. مو عطانا المو تاعها، عطانا القيم تاع لا ماس ام هذه، لا ماس بوتيت ام بي سور 2 هو 125 نيوتن على متر، ثابت المرونة هذا، ولا ماس grand M هي 1 كيلوغرام. Donc alors il nous demande dans cet exercice قال لك السؤال الأول calculer les impédances ZA et Z في البوان B، يعني Z في البوان A و Z في البوان B، يعني في x égale 0 في x égale 1. calculer وبعد calculer les coefficients de réflexion في ال RA وفي يعني R في البوان A و R في البوان B. Voilà, donc les modules, les phases نتاعهم en tenant compte des résultats, déterminer l'équation pulsation propre. لازم نلقاو les pulsations propres اللي يتكتبوا بهذه الطريقة. وعندنا ثانيتيك la longueur L de la corde est ajustée de sorte à avoir des ondes stationnaires avec un ventre. Donc voilà, on va répondre Inch'Allah à toutes ces questions et voilà. Donc alors le système تاعي، et donc la première question قال لي لقى لي les impédances في البوان A. donc لو كان نروح نشوف لو بوان A واش عندي في البوان A، عندي une masse، عندي un ressort B sur 2 et un second ressort B sur 2 qui relie la masse M à deux bâtis fixes. La corde هايليك قال l'onde هايليك دير هكذا. ما تنساوش بلي la corde نتاعي elle est finie. Ici donc nous aurons une poulie، عندنا الباكارة هذيك معلقين عليها كتلة M. الكتلة M هذيك عندها ثقل، d'accord، عندها ثقل اللي هو لو بوا ام جي، d'accord، لتحت عندنا توتر تي زيرو، توتر تاع لا كورد تي زيرو يساوي ام جي، مجموع القوى في التوازن. دونك ما تنساوش بلي هنايا البوان هدايا سي ان بوان فيكس بيسك لا كورد هنا ne bouge pas, ici ça bouge pas، donc هذا point fixe, c'est un nœud. Le long de la corde on aura une onde progressive et une onde régressive. Voilà, très bien. قال لك حسب لي l'impédance في البوان A وحسب لي l'impédance في البوان B. l'impédance في البوان A هي l'impédance في البوان X égale 0 اللي هي la force في 0T على la vitesse في 0T. alors شكون هي la vitesse؟ donc عندنا déjà déplacement. الحاجة الأولى قبل ما نكتب لا فيتاس نكتب ديبلاسمون. U de x t وشنو هو؟ هو une onde progressive زايد une onde régressive. مادام عندكم شوفوا هنايا مليح بلي لا كورد هذه عندها امبيدونس زد سي. لا كورد هذه عندها امبيدونس زد سي كاركتيرستيك. تلحق لهنا تلقى une masse un ressort عندهم الامبيدونس تاعهم.
تصرى لها ريفليكسيون. هنا ثاني تصرى لها ريفليكسيون بما أن بوان فيكس لامبيدونس تاعو سي لانفيني. دونك إيسي اوتوماتيكمون مادام لي زامبيدونس تتغير هنا وتتغير هنا، هنا زاد سي، هنا تتغير تولي انفيني وهنا تتغير تولي تاع لا ماس ولي غوسور. دونك لوند هادية تصرى لها ريفليكسيون هنا وتصرى لها فينومين دو ريفليكسيون هنا. دونك اوتوماتيكمون نوغا اون اوند اللي تروح منا و اون اوند اللي ترجع. قال اللوند هادي اللي ترجع هي لوند انسيدونت على هذه لا ماس، و لوند ريفليشي. متنساوش بلي هنا عندكم اون اوند ريفليشي، ركاردي عندكم اون اوند انسيدونت وهنا عندكم اون اوند ريفليشي. شوفوا مليح، هذه انسيدونت ريفليشي، هذه انسيدونت ريفليشي. انسيدونت هي اللي تسقط على البوان، هي اللي تسقط على لا روبتور دامبيدونس وين كاين تغير في الامبيدونس. لوند اللي تجي ليها كيما هذا سي ان اوبستاكل نقولو. قال لوند اللي تلحق الاوبستاكل هي لانسيدونت. لوند اللي يعكسها الاوبستاكل هي ريفليشي. كيما هنا ثاني لوند اللي تلحق لاماس هي لانسيدونت، لوند اللي ترجعها لك لاماس هي الريفليشي. كي تلاحظوا هذه لوند ريفليشي و لوند انسيدونت هادوما في زوج راهم ريغريسيف. هذه ريغريسيف يعني هنايا دونك جي écrit R qui pour faire je fais référence à régressive. OK. Ici la progressive c'est une combinaison d'une onde incidente et d'une onde réfléchie يعني la somme تاعهم. دونك كي نقول اسكو نقدر نقول لوند انسيدونت بروغريسيف ولا ريغريسيف ما نقدرش. دونك سي بور سا جو جينيراليز ونقول في لاكورد نتاعي راح تكون عندي لوند بروغريسيف اي لوند ريغريسيف. لوند بروغريسيف شكون هي؟ هي المجموع تاع دي زوند انسيدونت و ريفليشي، هذه وهذه. قال لوند ريغريسيف شكون هي؟ هي مجموع تاني تاع دي زوند انسيدونت و ريفليشي، هاهم ليك هادو هما. دونك معليناش انا المهم على فان واش نعرف تكون عندي اون بروغريسيف و ريغريسيف ونعرف نكتبها. قال لوند بروغريسيف كيفاش تكتبها؟ ا اكسبونونسيال جي اوميغا تي موان كا اكس. ما يهمنيش اسكو لوند بروغريسيف هادي فيها انسيدونت و ريفليشي، على بالي بلي هادي لانسيدونت و هادي الريفليشي هادوما هاو كيفاش يكتبوا المجموع تاعهم يكون بهذا الشكل. قال من بعد عندي بي اكسبونونسيال جي اوميغا تي بلس كا اكس. فوالا سكو سا دون. قال هذه هي. قال ماتنو حبيت نجبد لامبيدونس في البوان ا، واش لازم ندير؟ لازم ندير البي اف دي ولا نكتب لامبيدونس تاع البوان هذاك. مي الوغ لامبيدونس جايه من البي اف دي، le principe fondamental de la dynamique. Quand je vais appliquer la somme des forces في البوان 0 à l'instant t, c'est égal à combien؟ donc عندنا les forces مجموع القوى على البوان هذا يعني على لا ماس. هي لا ماس fois l'accélération تاع لا ماس. كي نشوف شكون هما القوى donc je vais faire un petit schéma pour comprendre. قال فوالا باغ اكزومبل لا ماس هادية تحركت للفوق. قال تحركت للفوق لو غوسور هذا تجبد دونك تحتاني تجبد والفوقاني صراتلو اون كومبريسيون بي سور دو بي سور دو. قال لا ماس كانت هنا طلعت للفوق بان ديبلاسمون يو اللي هو اليو هذا الجمع تاع لوند انسيدونت و ريفليشي بروغريسيف و ريغريسيف باردون يو دو 0 اي تي. تري بيان. دوكا قال لا ماس هذه كي تطلع الفوق وشنو هو اللي طلعها الفوق؟ واش من حاجه خلاتها تطلع الفوق؟ سي لوند. دونك عندنا اون فورس سي لا فورس هذيك اللي موالفين نكتبوها انايا اللي موالفين نكتبها نرمز لها تيان ايسي جو لا اف دو ايكغيك اللي هي تساوي تي زيرو دي ايكغيك على دي اكس لما اكس يساوي صفر. هادي لا فورس تاعي. علاش ديتها بالبلوس وما ديتهاش بالموان؟ باسكو هنايا لوند انسيدونت تاعي اي ريغريسيف est une onde régressive. D'accord? L'onde incidente TI, c'est une onde régressive. Donc, à partir de là, donc la force, c'est la force droite sur gauche. تكتب بالبلوس. Très bien. نجي لهنا.
دونك لا فورس هادية طلعتها الفوق. واش يدير لو روسور الفوقاني؟ لو روسور الفوقاني يعارض الحركة. لو روسور اللي منا ثاني كي تجبد، يعني لا ماس كي يطلع الفوق هو ثاني يجبد للتحت. Ouais, les ressorts, ou là même si j'avais mis des amortisseurs, ils s'opposent au mouvement. Donc alors qu'est-ce qu'on aura comme force? قال عندنا F de Y dans la corde plus F de B sur 2, voilà, plus 0 et plus F de B sur 2, la force تاع الدوزيام يعني B sur 2 ثابت المرونة تاعو في 0 et T égal à M. M في التسارع. donc التسارع نديرو له c'est-à-dire ici que j'ai fait des projections sur l'axe, je parle des forces sur l'axe des Y, donc j'aurai, donc si je fais la projection يعني نحي les vecteurs واش يولي F de Y الفوق les alors je vais arranger les choses. donc تولي F de Y الفوق هذه لتحت هذه لتحت، يعني مهم يعكس الحركة إيكال M Y، دونك سميناه U هنايا M U 2 points 2 0 et T. شكون هما les forces؟ قال la force تاع la corde vers le haut. Les deux forces تاع les ressorts s'opposent, donc il y a un signe moins, donc parce qu'ils s'opposent au mouvement. وعندك la masse fois l'accélération. donc هنايا قال واش تولي عندي؟ تولي F de Y de 0 et T est égal à F de B sur 2. alors F de B sur 2 هي نجيبو في طرف تاني، يعني هو B sur 2 fois U de 0 T plus B sur 2 fois U de 0 T plus M U de point de 0 et T. Alors je vais l'écrire en fonction des impédances. J'aurai donc B fois U de 0 T plus M U de point de 0 et T. Je peux l'écrire en fonction de l'impédance donc, et ça va donner B sur J oméga plus JM oméga fois U point. Il y a la force في البوان هذاك، la force تاع la corde il y a la force droite sur gauche. في الحالة هذه donc j'identifie donc l'impédance في البوان 0, pardon, l'impédance في البوان 0 c'est tout simplement la force 0T divisé par U point de 0 et T, ce qui donne J B sur oméga, plutôt je sors le J en facteur, يعني قسمت هذا على هذا, j'aurai M oméga moins B sur oméga. Voilà ce que ça donne. Donc JM oméga moins B sur oméga, voilà. Et ça, qu'est-ce que ça représente en fait? C'est l'impédance au point 0, x égale 0, yani c'est l'impédance, donc tout ça, c'est l'impédance au point A, يعني في x égale 0. صح très bien. أنا كملت السؤال الأول، يعني جزء من السؤال الأول. Deuxième question, donc deuxième question, عندنا tout simplement la deuxième question, enfin toujours la même question, pardon, avec l'impédance في le point B, au point B, يعني B, il y a l'impédance pour x égale à L. Or, si je m'intéresse, donc je vais regarder, on a une poulie, on a une masse. La poulie هذه باكارة ما تحركش البوان هذا، يعني c'est un nœud. والنœud وشنو الخاصية تاعو؟ c'est que la vitesse في البوان هنا تساوي صفر،
مادام ما يتحركش، وبالتالي لا فورس في البوان هذاك على لا فيتاس شحال تساوي؟ est infini. Donc l'impédance هنا في البوان L, la position L, ou bien x égale L, est infini, parce que c'est un point fixe. Donc voilà, donc j'ai calculé les coefficients, les impédances en x égale 0 et x égale L. Alors maintenant, calculer les coefficients de réflexion. Coefficient de réflexion x égale 0 et en x égale L. Donc هنا, c'est-à-dire, مع الأول قال لي يحسب لي les impédances في الزيرو في ال L، حسبت في الزيرو هاوليك، في ال L هاوليك. هذا هو. Maintenant السؤال الثاني، la deuxième question، قال لي RA et RB. سماهم هكذا. قال RA et RB ce sont les coefficients de réflexion. Voilà. قال في البوان B، بدا بالبوان B parce qu'il est simple. عندنا un nœud. Un nœud ça veut dire la vitesse est nulle. Ou bien نقدر نكتب vitesse nulle ou déplacement nul. X en X égale L. Nous avons le déplacement égale 0. وبالتالي كي نكتب الديبلاسمون égale 0 ياك الديبلاسمون U de LT هو exponentielle J oméga T A exponentielle moins JKL plus B exponentielle JKL. أنا كتبت U de LT. قال في L في X égale L c'est un nœud يعني الديبلاسمون يساوي صفر. هذه la fonction elle est variable, elle dépend du temps, elle change en fonction du temps, donc elle n'est pas automatiquement tout le temps nulle. Donc هذا ماشي هو اللي صفر. Donc هادوما زوج اللي صفر. Donc عندنا A exponentielle moins JKN plus B exponentielle JKN égale 0. وبالتالي عندنا B على A exponentielle 2 JKN يعني كي تقسم B exponentielle JKN يعني تديه من الجهة اليمنية تقسم B exponentielle JKN على A exponentielle moins JKN نصيبو موان 1. Voilà, نصيبو moins 1. وهذا هو le coefficient de réflexion. En fait, tout ça, c'est mon coefficient de réflexion au point B. C'est l'amplitude réfléchie à l'amplitude incidente في le point B, qui est x égale à L. Et ça donne moins 1. Et c'est tout à fait normal puisque c'est un nœud. Il y a un point fixe. Et on sait qu'un point fixe qui a une impédance donc infinie, le coefficient de réflexion في le point هذاك هو moins 1. Très bien. قال صبنا le coefficient de réflexion في le point B. Maintenant, مازلنا le point A. نروحو le point A. Le point A واش درنا ياك ال PFD. ال PFD نتاعنا دونك واش كتبنا باللي نكتبو au point A x يعني x égale 0. عندنا ديجا حاجة الأولى عندنا واش نعرفو اسكو نعرفو الديبلاسمون اسكو نو نعرفو لامبيدونس في البوان هذاك ولا نعرفو البي اف دي برانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك. واش لقينا به؟ لقينا بلي لا فورس في البوان 0 تي هي هذيك لامبيدونس جي ام اوميغا ناقص بي على اوميغا صبناها في يو بوان دو 0 تي صح. دونك واش لازم نحسب لا فورس نحسب لا فيتيس. قال لا فورس تي 0 دونك لا فورس هذه نحسبها بجهة. قال نحسبها بجهة هذيك اف دو y de 0 t. Alors c'est t0 d bon c'est mis à 2y oui, sur l'axe y du sur dx pour x égale 0. Ça donne donc si je regarde je vais dériver u بالنسبة ل x. Qui dériver u بالنسبة ل x
هاوليك الأو. بون نعاود نكتبو هنا باش ما نروحش بعيد pour pas perdre de temps. Donc le U de x et t, c'est tout simplement exponentielle j oméga t fois a exponentielle moins jkx plus b exponentielle jkx. À ce moment-là, donc le déplacement. La force, je dérive par rapport à x. Il y a moins jk, on a plus jk. jk داك نخرجو لبرا يخرج لي b moins a. ما تنساوش بلي تعوضو x par 0. Donc يولي لي jk t0 exponentielle j oméga t b moins a. وقلنا kt0 c'est oméga zc. Donc j'aurai j oméga zc exponentielle j oméga t b moins a. Très bien. Maintenant, la vitesse, U point, de 0 et t. C'est j oméga, donc, puisque je vais dériver par rapport au temps, exponentielle j oméga t, a plus b. Très bien, formidable. Donc, je m'azali, la force, la vitesse. عندي هاد العلاقة نقسم la force على la vitesse نصيب directement ولا نخلي كيما راهي نصيب directement les coefficients de réflexion. Regardez comment je fais, c'est simple. Donc عندنا la force صبناها j oméga zc exponentielle j oméga t b moins a. هذه la force égale à j m oméga moins b sur oméga, ثابت المرونة هو b, fois u, donc u point, اللي هو j oméga exponentielle j oméga t fois a plus b. L'exponentielle هذا يروح مع هذا, l'exponentielle, simplification j oméga se simplifie aussi. Donc j'obtiens tout simplement zc fois b moins a, zc, donc j'aurai zc fois b moins a, qui sera égal à j m oméga moins b sur oméga fois a plus b. Alors, c'est quoi mon coefficient de réflexion? نحن نخمو بالعقل ما نزربوش. قال هذيك راني في x égale 0 هكذا قال راني في x égale 0. لونت انسيدونت شكون ولونت ريفليشي شكون؟ لونت انسيدونت هي الريغريسيف, هي ريغريسيف اللي هي سي b exponentielle j oméga t plus kx. L'onde incidente, l'onde réfléchie plutôt, maintenant, c'est A exponentielle, c'est le progressif, اللي فيها moins. Donc, كي ندير أنا coefficient de réflexion في البوان A, واش ندير؟ نعوض x بزيرو باسكو راني في A هي الوضعية x égale 0, نقسم الريفليشي على الانسيدونت, تخرج لي A exponentielle j oméga t على B exponentielle j oméga t. Donc ça donne A sur B. Ah, très bien. Donc واش ندير؟ au lieu كيما من قبيل قسمت على A راح نقسم هاد الخطرة على B, يعني باش تخرج لي A على B. donc تولي هنا B, هنا B, هنا B وهنا B. ما درت والو, قسمت طرفي المعادلة. واش تولي لي هادي؟ تولي لي ZC fois 1 moins R égale à jm oméga moins b sur oméga 1 plus r. 1 plus r. Voilà. Donc alors, donc je trouve RA. donc نجبد RA. RA نجبدو من الطرف, يعني نجيبو قال هذا زاد سي في موا RA نجيبو من الطرف الثاني يولي RA في من؟ في جي, يعني يولي j m oméga moins b sur oméga plus zc على égal plutôt
J, donc j'aurai voilà هذا le terme يعني هذا moins RA جبته في الطرف الثاني وهذا لو تيرم اللي مضروب فيه واحد نجيبوه من الطرف الأول يولي لي زد سي هنا في الطرف الأول زد سي موان جي ام أوميغا موان بي على أوميغا. Et donc, mon coefficient de réflexion, ça sera tout simplement le coefficient de réflexion هو ZC moins J M أوميغا ناقص B على أوميغا على ZC plus J M أوميغا moins B sur أوميغا. هي l'impédance تاع الميليو 1 ناقص 2 على l'impédance تاع 1 زائد 2. ما تنساوش شنو هو ال 1. كاين بزاف لي زيتيديون يطرحوا السؤال يقولوا لي بصح مسيو le 1 c'est celui qui se trouve à gauche. Non, le milieu 1 هو الميليو اللي تمشي فيه l'onde incidente يعني la corde c'est ZC. le milieu 2 هو اللي يعكس لك l'onde incidente. c'est-à-dire لو كان انا ندرس هذا السيستم اللي راه قال لا كورد راهي باردون لا كورد جايه قال على اليمنى هاليك لوند انسيدونت هاليك لوند ريفليشي. لو كان جيتودي سو سيستم لا فوالا هذا بي سور 2 فوالا قال وراي لوند انسيدونت هنا هذه لوند انسيدونت لوند ريفليشي هذه زد سي وهذه l'impédance تاعها تاع la masse ou les ressorts. Alors on pose une question toute simple. Est-ce que le coefficient de réflexion هنا يكون différent على le coefficient de réflexion هنا؟ C'est-à-dire le fait اللي نقلب la corde هكذا le système هذا نجيبوه je fais la symétrie je regarde son symétrique. Est-ce que ça change, ça varie, ça va faire varier, ça fera qu'on va obtenir un résultat différent ou là la réflexion talente sera différente? Eh bien la réponse est non. C'est comme si vous allez me dire c'est impossible. C'est-à-dire مثلا عندي un mur en béton j'ai une onde incidente ça sera la réflexion. Le même mur en béton le même mur j'ai une onde incidente maintenant bien sûr هنا l'air مثلا وهنا l'air j'ai l'onde incidente ou l'onde réfléchie. Est-ce que le coefficient de réflexion منها puisque c'est le même mur cette face la même face et tout, est-ce que le coefficient de réflexion est différent parce que on a changé l'onde incidente ou la onde réfléchie, leur direction a changé? Eh bien non, ça ne change pas, ça n'a pas d'influence. Le coefficient de réflexion ne dépend que des impédances. Et le milieu 1, c'est le milieu dans lequel se propage l'onde incidente. Le milieu 2, c'est le milieu qui réfléchit l'onde. Donc, voilà mon coefficient de réflexion. Très bien. هذا هو le coefficient de réflexion ديالي في البوان A. قال لي دركا حوس لي على الموديول et l'argument. قال le module et l'argument. Le module. Donc, le coefficient de réflexion في البوان B صبناه moins 1. Donc, le coefficient de réflexion في البوان B صبناه moins 1. Son module est égal à 1 et l'argument est égal à pi. Moins 1, l'argument تاعو c'est pi. Donc, عندنا صبنا RA هاوليك RB صبناه égal moins 1. Donc, ça veut dire quoi? Le module يعني الطاولة تاعو هو واحد module. La phase يعني l'argument العمدة تاعو c'est pi. Donc parce que ما تنساوش بلي moins 1 l'argument هو العمدة donc c'est sa phase c'est exponentielle jp. ما تنساوش بلي هو ناقص واحد هو cosinus pi زائد j sinus pi donc c'est moins 1. Maintenant pour le coefficient de réflexion RA c'est quoi son module? Son module c'est 1 parce que ما تنساوش شوفوا مليح في البسطة هنا والمقام هذا عدد مركب وهذا المرافق نتاعو وعدد مركب على المرافق نتاعو الطاولة تاعو واحد يعني عندنا RA احنا باردون عندنا RA donc voilà
نجيبوه لهنا. دوك عندنا ار ا يعني الطاولة تاعو هي واحد. l'argument هذا الموديل طاولة. l'argument تاعو وشنو هو؟ هو ارك طونجونت تاع البسط ناقص ارك طونجونت تاع المقام. ارك طونجونت تاع البسط هو ارك طونجونت تاع الجزء التخيلي اللي هو موان ام اوميغا موان بي سور اوميغا divisé par ZC moins arc tangente M oméga moins B sur oméga divisé par ZC. شوفوا مليح على بالنا بلي l'arc tangente هذا il est impair يعني الموان هذا نقدر نخرجو برا يبقى موان يولي موان arc tangente هذا ناقص arc tangente تاع هذا لو ميم يعني زوج مرات يعني يخرج لي ناقص 2 arc tangente M M oméga moins B sur oméga على ZC. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. هذا l'argument de RA. راني صبتو. هذا الموديل وهذا العمدة تاعو. السؤال اللي موراه قال لك دونك لي زارغومون هادوما سماهم تيتا أ و تيتا بي يعني هاد الزاوية هادي سماها هو في التمرين سماها دونك في التمرين هذا سميتها بليتو alors je vais vous montrer alors argument de A سميتو θ A θ A c'est un angle là c'est une phase وهذه سميتها θ B très bien دوكا السؤال اللي موراه la longueur. Donc, en tenant compte des résultats des deux questions précédentes, montrez que l'équation pulsation propre s'écrit par cotangente oméga L sur V, c'est la relation, égale M oméga moins B sur oméga sur ZC. Donc, les pulsations propres, c'est parce que la corde elle est libre, c'est-à-dire il n'y a pas de vibreur ou de moteur qui excite la corde. Elle est libre, elle effectue son mouvement normalement, simplement. Comment? Eh ben, هنايا par exemple في البداية واش نديرو نبروفوكيو الموفمون قال نجبد بصباعي هنايا قال نجبد ونطلق لاكورد تتحرك وحدها قال هنا elle va commencer à osciller librement mais comme عندها des conditions frontières هنايا فرضنا عليها des conditions في x égale 0 في x égale L راح تسمح غير certaines pulsations باش pour qu'elle se propage le long de la corde ماشي أي pulsation qui pourra se propager le long de la corde. Et donc, par conséquent, les pulsations propres. Les pulsations propres pour lesquelles on va observer les phénomènes d'ondes stationnaires. Et là, كيفاش نلقى les pulsations propres. قلت لكم في les vidéos اللي فاتوا لازم au moins deux conditions. وعندنا les deux conditions. La première condition, donc, alors c'est la question pour ne pas perdre le fil des idées, c'est la question numéro 3. Donc, première condition, صبنا إذا حبيتوا باش ما نعاودوش الحساب صبنا بلي R A اللي هو A على B يساوي ZC moins J M oméga moins B sur oméga divisé par la somme des impédances. هذه c'est la première. Et j'ai trouvé ce résultat-là. ثانيا صبنا R coefficient de réflexion في البوان B. وشنو هو؟ c'est B exponentielle JKL إذا شفيتو. C'est l'amplitude réfléchie في x égale L. Elle a l'amplitude incidente في x égale L. Ce qui donne B sur A exponentielle de JKL. وإذا شفيتو لقينا moins 1 على خاطر البوان هذاك فيكس. دونك عندنا الحالة الأولى دونك لا كونديسيون الأولى لا كونديسيون دوزيام. من هاد لي دو كونديسيون اللي راح نصيب الكويفيسيون دو ريفليكسيون. Regardez ici, il faut bien manipuler les choses sinon on risque de se tromper. دونك alors عندنا regardez عندنا دو كونديسيون راح نستعملهم باش نجبد علاقة تاع لي أوميغا. يعني واش لازم نتخلص من A وال B.
عندي العلاقة الأولى فيها A و B، العلاقة الثانية فيها A و B، لازم نتخلص منهم. ليدي اللي تجي سامبل سي كو ندير تو سامبلومون RA نضربها في RB. Je fais le produit, je calcule le produit, et si je fais le produit, donc je fais le produit de ce terme fois ce terme-là. J'obtiens AB راح يبقى لي exponentielle de JKL. En même temps, لو كان ندير RA fois RB تاني RA fois RB واش عندي نحكم هاد لو تيرم فوا هذا تاني باش متساويين، et j'aurai un moins fois ZC moins J M oméga moins B sur oméga sur ZC plus J M oméga moins B sur oméga. Très bien. Donc واش عندي donc من المطابقة الأولى تساوي الدوزيام، donc j'aurai tout simplement exponentielle de JKL qui sera égale à moins ZC moins J M oméga moins B sur oméga divisé par ZC plus J M oméga moins B sur oméga. Très bien. À partir de là, donc عندنا هكذا. Donc واش عندي tout simplement ça veut dire que le module donc هادو عددين مركبين متساويين، عدد مركب يساوي عدد مركب، ça veut dire الطاولة تاع الأول يساوي الطاولة تاع الثاني، والعمدة تاع الأول يساوي العمدة تاع الثاني. donc alors طاولتين في زوج، شوفوا مليح هذا المرافق على عدد مركب، donc الطاولة تاعو سي واحد وهذا ثاني واحد. maintenant les arguments، العمدة تاع الأول، العمدة تاع الأول سي 2KL، العمدة تاع الثاني ما تنساوش عندكم موان، موان 1 هو العدد المركب الذي طاولته واحد والعمدة تاعو بي. دونك عندنا هنايا باسكو ما تنساوش اكسبونونسيال جي بي هو ناقص واحد، دونك هذا سي اكسبونونسيال جي بي، دونك سا سخا تو سامبلومون بي العمدة تاع هذا اللي هو بي زائد عمدة تاع هذا ناقص العمدة تاع هذا باسكو راه في المقام، دونك زائد العمدة تاع هذا يولي ارك طونجونت moins 1 oméga moins 1 oméga moins B sur oméga على ZC ناقص عمدة المقام باسكو راه في المقام ناقص ارك طونجونت M oméga moins B sur oméga divisé par ZC. Alors j'obtiens tout simplement pi هذا الموان يخرج برا مع هذا يولي moins 2 arc tangente M oméga moins B sur oméga divisé par ZC. Très bien. donc واش يبقى لي؟ يبقى لي ça veut dire نقسم طرفي المعادلة على 2 يولي لي KL يساوي بي على 2، بي على 2 نديه من هاه يولي لي ناقص بي على 2 يولي ناقص 2 بلوتو بيسك قسمت على 2 يولي ناقص ارك طونجونت ام اوميغا ناقص بي على اوميغا على زد سي. فوالا دونك واش ندير؟ مازال ما نجبد لي بولساسيون، دونك يولي لي ندخل طونجونت على طرفين يعني نطبق لا طونجونت sur les deux membres de l'équation. Je vais dire donc tangente KL moins pi sur 2 est égal à la tangente à l'arc tangente. Donc ça va donner, donc le moins il n'y a pas de problème. Donc tangente à l'arc tangente, c'est l'identité, donc tu as moins M oméga moins B sur oméga, parce que dès l'axie intaha à la ZC. Très bien. Pour la tangente KL moins pi sur 2, je vais observer ça de près.
eh ben, je vais faire le calcul en détail. Je fais toujours le détail pour que vous puissiez suivre d'où viennent les résultats Hadoma. شوفوا مليح tangente KL. أسمع rapidement. Moins pi sur 2. هي sinus على cosinus. هي sinus KL. KL. Moins pi sur 2. À la cosinus KL. Moins pi sur 2. Qui donne قال sinus KL moins pi sur 2. C'est sinus, cosinus. Le sinus, comme on le sait, il panache mais ne change pas de signe. Donc ce sera sinus KL, cosinus pi sur 2. Et راح بزيرو. Moins cosinus KL, sinus pi sur 2. Donc ça va donner moins cosinus KL fois sinus pi sur 2, les 1. Divisé par cosinus KL moins pi sur 2. Cosinus, cosinus. Donc ça donne 0, cosinus pi sur 2 est nul, plus sinus, sinus. Donc ça sera sinus KL. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne moins cotangente, mais chez la tangente, la cotangente de KL. Très bien. Donc c'est moins la cotangente de KL. Donc allez, on va objet. Voilà, on objet. Voilà, c'était juste pour montrer d'où ça venait. Voilà, donc alors j'obtiens finalement, tout simplement à la fin, j'obtiens résultat final, cotangente KL يساوي M oméga moins B sur oméga, puisque يولي هذا moins cotangente مع الموان يراح على ZC. Voilà le résultat final. هذه l'équation اللي تمد لي بون هذا الكا نقدر نكتبوه هكذا نكتبوه خير en fonction de oméga و oméga L sur V. هذه l'équation الحلول تاعها كي نفيكسي quand on fixe M B ZC يعني ZC n'oubliez pas que ZC c'est T0 sur V في la corde اللي هو mu fois T0 ثاني d'accord. Donc هذه l'équation الحلول تاعها tout le reste c'est des constantes. La solution c'est quoi? C'est les oméga. Donc ce sont les pulsations propres. La résolution de cette équation peut se faire d'une manière graphique comme se faire d'une manière numérique. Il n'y a pas de problème. Alors, la question Limbat, la longueur L est ajustée de sorte à avoir des ondes stationnaires avec un ventre de déplacement au point A. يعني la question numéro 4. يعني في السؤال الرابع قال لك في البوان A يكون عندك un ventre. Ça veut dire quoi يكون عندك un ventre في البوان A? هنايا donc question 4. Ventre en x égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire U est max. U est max. Or, U max, ça veut dire que la force est égale à 0. Pourquoi? Parce que la force, ما تنساوش la force, في 0t, هي T0 du sur dx en x égale 0. Donc, si U est maximum, c'est un ventre, ça veut dire que la force est nulle. Ou maintenant aussi, il y a une autre chose à dire. Force égale 0, ça veut dire que l'impédance x égale 0 est nulle. Voilà, est nulle tout simplement. Parce que l'impédance, il y a la force, elle a la vitesse. Donc, quitte qu'on la force nulle, il y a l'impédance nulle. Ça. L'impédance في البوان هذاك حسبناها في x égale 0. L'impédance في x égale 0 ما تنساوش l'impédance في x égale 0 يعني وين كاين لا ماس et le ressort حسبناها j 1 oméga moins b sur oméga. Donc إذا l'impédance هذه égale 0 وقتاش تكون l'impédance هذه égale 0؟ Et bien l'impédance هذه تكون égale à 0. Cette impédance est nulle si M oméga
moins B sur oméga égale 0, et donc oméga carré égale à B sur M. Et là, que représente ce B sur M? En fait, ce B sur M, hein, la racine, si je veux faire comme ça, la racine de B sur M, la constante de raideur à la masse, c'est la pulsation propre vers la masse et le ressort. C'est-à-dire que nous avons, pour avoir un ventre maximum d'amplitude, c'est normal, c'est-à-dire la masse hadik, on a un ressort B sur 2, on a un masse ou on a un ressort B sur 2. إذا حبينا la masse هذه تتحرك avec un maximum d'amplitude, قال لك un ventre يعني un maximum d'amplitude, c'est tout à fait normal, يلزم تتحرك بلا pulsation propre ديالها. وفي الحالة هذه تكون عندنا une amplitude maximale, donc une pulsation propre et une amplitude maximale. Alors, donc هذه الحالة الأولى. Donc عطانا les applications numériques. قال لك B هو donc B est égal ثابت المرونة. ثابت المرونة B sur 2 c'est 125, donc B c'est 250, ou M, la masse M c'est 0,1. Donc voilà, donc on fait un calcul. B عندنا oméga هدايا اللي هو racine de B sur M, donc on a 250 divisé par 0,1. تحت la racine, ça donne 2500. La racine de 2500, donc c'est 100, voilà, exactement. Ben, ça sera 50. 50 radians par seconde. 50 fois 50, ça donne 2500. 5 fois 5, 25, et 10 fois 10, ça donne 100. Voilà, très bien. Donc la question limbad. Donc pour avoir, donc si on a un ventre, donc voilà les pulsations d'Yaouna. La question limbad, on déduire la valeur de la pulsation, calculer la valeur de L pour observer la deuxième harmonique. C'est-à-dire, عندنا حنايا نعاود نولي بالعقل عندنا un ventre. Donc واش يصرى مادام عندنا un ventre عندنا لامبيدونس تنعدم. دونك قال لك حنا يعني ريغلينا لا لونغور هذه باش يكون عندك ان فونتر، وقلنا باش يكون عندك ان فونتر يلزم لامبيدونس هذه تنعدم. دونك الال خيرناه حيث كوتونجونت اوميغا ال على في يساوي صفر. دونك نحوسو، قال لك حوس لي على قيمه ال. دونك راح نحلو المعادله كوتونجونت اوميغا ال على في يساوي صفر. دونك نجي لهنايا قال la longueur L dans ce cas est ولا satisfait، يعني تحقق المعادلة satisfait à cotangente oméga L sur V qui est égal à 0. Et donc, وقتاش cotangente يكون 0؟ ياك الcotangente هو cosinus. Cosinus, voilà, je vais chercher les L, donc je vais l'écrire. Donc, oméga L sur V, هذاك نديرو KL. KL على sinus KL. Donc, cosinus à la sinus, ça donne 0. Et donc, ça donne quoi? Qu'est-ce qui est nul? Si le cosinus sur sinus est nul, ça veut dire que c'est le cosinus qui est égal à 0. وقتاش le cosinus يكون égal 0 si KL est égal à 2n plus 1 pi sur 2, avec n étant un entier, un nombre naturel. Un nombre naturel, et donc on trouve L qui est égal à 2n plus 1 pi sur 2k, avec k c'est 2pi sur lambda, donc ce sera 2n plus 1 fois lambda divisé par 4. ما تنساوش بلي k هو 2pi على lambda. Lambda c'est la période spatiale, يعني la longueur d'onde, ou k c'est le nombre d'ondes ou le module du vecteur d'onde. Voilà la relation، يعني ال تاعي لازم يكون يساوي هاد يعني يكون يساوي هاد القيمة هذه 2n plus 1 lambda sur 4. دركا
قال لك هو deuxième harmonique. قال لك calculer la valeur de L pour la deuxième harmonique. Donc alors les harmoniques sont les modes de vibration après le mode fondamental. يعني ما تنساوش بلي 1 égale 0 هنايا مقبول. C'est le mode fondamental. 1 égale à 1, c'est la première harmonique que nous allons observer. 1 égale à 2, c'est la deuxième harmonique que nous allons observer. Donc à partir de là, donc 1 égale à 2, donc il suffit de remplacer. Donc on aura L, 2n plus 1, donc 4, 2 fois 2, 4, ça donne 5. Donc voilà, deuxième. Donc deuxième harmonique, ça donne donc première, deuxième, 2 exactement. Ça donnera 5 lambda sur 4. Voilà. 5 lambda sur 4. Il nous a demandé, les harmoniques sont les modes, donc calculer la valeur de L. Lambda, c'est 5 quarts. La lambda, c'est vitesse sur la fréquence. Lambda, c'est la vitesse divisée par la fréquence. La fréquence, l'exercice, donc on vient de la calculer, on vient de calculer la pulsation. La pulsation, c'est 50. Donc, la fréquence, c'est oméga sur 2pi. C'est donc 50 sur 2pi. Et la vitesse, c'est T0 sur mu. T0, c'est mg. Attends la masse. Attends g, c'est 10. La masse est égale à, je pense, 1 kg, ou là, je ne sais pas. Attendez, je vais voir. La masse, grand M, c'est 1 kg. Donc 1 kg, donc T0 égale à 10 newtons. Mu est une donnée de l'exercice, c'est 10 grammes par mètre. Alors 10 grammes par mètre, ça veut dire 10 fois 10 puissance moins 3, donc 10 puissance moins 2. La vitesse, c'est racine de T0 sur mu. Donc, تقسموا 10, voilà, elle est 10 puissance moins 2, exactement. Alors, la masse, c'est 1 kg fois 10, c'est 10 newtons. Elle dit 10 puissance moins 2, donc kilogramme par mètre. Hein, c'est une masse linéaire. Vous faites le remplacement et vous calculez la valeur de L. Voilà. Donc notre exercice se termine. Je souhaite une bonne lecture à tous les étudiants, Inch'Allah. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter via mon groupe Facebook Réussir son concours. Vous pouvez poser vos questions, proposer des exercices et même assister à des séances et programmer des séances. Voilà. Sur ce, on dit salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.